esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome. Efesini capitolo 6, Efésios 6, dal versetto 10 in poi. do versículo 10 em diante. Io voglio che tu faccia attenzione a questo testo, Eu quero que você preste atenção nesse texto, perché sarà un testo importantissimo mentre faremo strada nella parola di Dio. porque esse vai ser um texto importante. Amen. Versetto 10 dice così: Versículo 10 diz assim: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato al Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Amen. Facciamo una preghiera al Signore. Amém, irmãos, oremos. Padre, nel nome di Gesù Cristo, aiutaci nel capire la tua parola, Signore. Aprici gli occhi, Signore, perché possiamo vedere ciò che è invisibile. Dacci la percezione giusta, Signore, per capire e che noi non ci addormentiamo, Signore, nella nostra strada. Che questa parola, Signore, veramente appunto ci faccia svegliare, Signore, verso le cose eterne. Nel nome di Gesù ti prego, parli adesso per mezzo di ciascuno di noi, per mezzo della tua parola. Amen, Signore. Amen. Fratelli, una delle cose più difficili nel nostro mondo oggi, Irmãos, hoje uma das coisas mais difíceis do nosso mundo, un mondo che è coinvolto in tante distrazioni, um mundo no qual é envolvido em tantas distrações, è che mentre siamo coinvolti in queste distrazioni, é que enquanto estamos envolvidos com essas distrações, mano a mano perdiamo il senso della realtà spirituale. vamos perdendo o senso da espiritualidade. Cominciamo a vedere le cose soltanto di un livello umano. Começamos a ver as coisas somente numa visão humana. E questa è la causa della distrazione. E isso é o motivo da distração. Cominciamo a guardare in giro Começamos a olhar em torno le situazioni, as situações, i os problemi, problemas, i conflitti, le os sofferenze. conflitos, os sofrimentos. Cominciamo a pensare che tutto è soltanto un discorso meramente umano. Começamos a pensar que isso é somente um discurso humano. Cominciamo a metterci in conflitti con gli altri Nos colocamos em conflitos com os outros perché pensiamo che il problema sono gli altri. porque pensamos que o problema são os outros. E perché che ci comportiamo E così? por que nos comportamos assim? Perché a causa di tutto questo ambiente dove siamo stati inseriti, Porque por causa desse ambiente no qual fomos inseridos, pian piano cominciamo a perdere la sensibilità spirituale. devagarzinho vamos perdendo a sensibilidade espiritual. Appunto ci sono quelle che veramente non ci credono neanche che il diavolo sia così diavolo. Tanto que existem aqueles que acreditam que o diabo não é assim tão diabo.
E ci sono quelli che non credono davvero che il diavolo ci sia anche. Existem aqueles que creem que o diabo não existe. E devo dire che sono persone che una volta hanno creduto che il diavolo c'era. E digo ainda que foram pessoas que um dia acreditaram no diabo. E adesso cominciano a guardare il mondo E agora eles começam a olhar para o mundo e cominciano a vedere che questo non è una cosa del e diavolo. começam a ver que isso não é uma coisa assim tão do diabo. Che la malvagità umana Que a malvadeza humana è soltanto malvagità umana. é apenas malvadeza humana. È vero che noi siamo esseri caduti. É verdade que nós somos seres caídos. È vero che abbiamo il peccato dentro di É noi. verdade que temos o pecado dentro de nós. È vero che abbiamo una potenzialità di malvagità grandissima dentro di noi. É verdade que somos potencialmente malvados. Ma non possiamo trascurare la dimensione spirituale dove attua il diavolo. Possamos esquecer que a dimensão Spirituale dove agisce il diavolo. espiritual onde age o diabo, Amen. Questa è una realtà. isso é uma realidade. Ma quando io guardo i cristiani di oggi, Mas quando eu olho os cristãos de hoje, io mi rendo conto che sono pochi quelli che guardano la vita eu percebo que são poucos aqueles que olham para a vida con gli occhiali della spiritualità. com os olhos da espiritualidade. Sono pochi quelli che riescono a vedere São poucos aqueles que conseguem ver che dietro ad un certo comportamento que atrás de certo comportamento c'è un'azione satanica. tem uma ação de Satanás. Mi seguite, sì o no? Amen, fratelli. L'Apostolo Paolo, O apóstolo Paulo, quando scrisse la lettera agli Efesini, quando escreveu a carta aos Efésios, questa è una di quelle lettere essa é uma das cartas tenuta come le carte della prigione, é, le lettere della prigione. que foram feitas na prisão. E quando Paolo comincia a parlare della realtà E spirituale, quando Paulo começa a falar da realidade espiritual, io immagino che lui era lì nel suo eu carcere imagino que ele estava ali no cárcere, e che aveva sicuramente un soldato romano affiancato a lui. com certeza ele tinha um soldado romano ao seu lado, E lui comincia magari a guardare a quel soldato romano e eu acredito que ele olhava o soldado romano e comincia lo Spirito Santo a ministrare nel suo cuore, e o Espírito Santo começava a ministrar no seu coração, facendolo capire la dimensione di battaglia spirituale su quale noi siamo stati inseriti. fazendo entender a dimensão de batalha espiritual no qual ele foi inserido. E lui comincia nel capitolo 6 E ele começa no capítulo 6 con una parola così, com uma palavra assim, del resto. Alla fine è italiano anche. no final, Fate questo. façam isso. Questa espressione del resto o alla fine, Com essa expressão no final, lui intende dire ele queria dizer che tutto quello che lui aveva detto prima que tudo aquilo que ele disse antes si può riassumere in questa situazione. podia se resumir nessa situação. Siamo in mezzo a una battaglia spirituale. Estamos no meio de uma batalha espiritual. Il nostro avversario è reale O nosso adversário é real. e noi dobbiamo metterci in posizione di E combattimento. devemos nos colocar em posição de combate. Amen, fratelli. E dobbiamo capire che il nostro combattimento E devemos entender que o nosso combate è un combattimento spirituale. é um combate espiritual. E è quello che comincia Paolo a parlare. E é isso que Paulo começa a falar. Ma io voglio lasciarvi qua qualche considerazione Mas eu importante quero deixar algumas considerações importantes in questi versetti. que eu tiro desse texto. Cosa sta dicendo Paolo? O que Paulo está dizendo? La prima cosa che lui dice è Primeira coisa que ele diz, che un vero combattente cristiano que um verdadeiro combatente cristão deve concentrarsi la sua forza tem que concentrar a sua força nel Signore no Senhor e non in se stesso. e não em si mesmo. Amen. Lui sta dicendo così: Ele está dizendo assim: siamo inseriti in una battaglia, nós fomos colocados numa batalha, siamo in mezzo a una guerra estamos no meio de uma guerra e la forza per combattere e a força para combater non viene da noi stessi. não vem de nós mesmos. Perciò che lui dice: Por isso que ele diz: fortificatevi nel Signore fortifiquem-se no Senhor e nella forza della sua potenza. e na força do seu poder. Sa cosa sta dicendo Paolo? Sabe o que Paulo está dizendo? Che il tuo combattimento Que o teu combate è un combattimento dove tu
tu devi prendere forza dal Signore. É um combatimento onde você tem que pegar força do Senhor. Tu non vincerai il nemico con la tua saggezza. Você não vai vencer o inimigo com a sua sabedoria. Tu non sconfiggerai il tuo nemico con la tua sapienza. Você não vai derrotar o seu inimigo com o seu conhecimento. Satana è più intelligente di me e di te. Satanás é mais inteligente que nós. Amen. Anche perché ha più anni di vita. Até porque ele é mais velho. Amen, fratelli. Quindi come faccio? Então, como eu faço? Magari tu puoi dire, pastore, questo combattimento non è giusto. Pastor, talvez você diga, pastor, esse combate não é justo. Perché io devo combattere contro un angelo, un caduto da tanti anni. Porque eu tenho que combater com um anjo que caiu do céu há muitos anos. Che era in poche parole il più potente nel cielo. Que resumidamente era o mais potente nos céus. Ma chi sono io per combattere con un essere così? Mas quem sou eu para combater com um ser assim? Allora il Signore sta dicendo, Então o Senhor diz: tu sei un combattente você é um combatente. e la tua forza viene dal E a Signore. tua força vem do Senhor. È con la potenza dello Spirito che tu vai a combattere a Satana. É com o poder do Espírito que você vai combater Satanás. È colui che sta dicendo Paolo, fortificatevi nel Signore Por isso que Paulo diz: fortifique-se no Senhor e nella forza della sua e potenza. na força do seu poder. Mi seguite, fratelli? La seconda cosa che io sottolineo A stasera segunda coisa que eu sublinho essa noite è che Paolo dice che un vero combattente spirituale é que Paulo diz que um verdadeiro combatente espiritual ha dei vestimenti da indossare. tem roupas certas para vestir. Amen. Se tu sei messo nella schiera di Dio, Se você foi colocado no exército de Deus, allora tu hai ricevuto da parte di Dio la tua divisa. então você recebeu da parte de Deus o seu uniforme. Amen. Mi seguite, sì o no? Perciò che lui dice così: Por isso que ele diz assim: rivestitevi della completa armatura di Dio. revista-se da completa armadura de Deus. Non è soltanto armatura che viene di Dio, Não é apenas a armadura que vem de Deus, ma l'armatura che è propria di Dio. mas a armadura que é própria de Deus. Indossatevi Coloquem quello che Dio ha indossato. aquilo que Deus colocou, Amen. Perché Dio combatte questa guerra porque Deus combate essa guerra con una vestimenta. com um uniforme. Mi seguite, sì o no? La terza cosa che Paolo dice A terceira coisa que Paulo diz è che il luogo di questa nostra guerra é que o lugar do combate non è in un livello fisico umano. não é no nível físico humano. Lui sta dicendo così: Ele diz assim: il nostro combattimento o nosso combate non è contro la carne, não é contra a carne, neanche il sangue. nem contra o sangue. Sa cosa sta dicendo Paolo? Sabe o que Paulo diz? Anche se la situazione è compresa gli esseri umani, Ainda que a situação é cheia de seres humanos, il nostro combattimento è diverso. o nosso combate é outro. Il luogo della nostra guerra O lugar da nossa guerra succede in un'altra dimensione. acontece numa outra dimensão. Amen, fratelli. Non è a livello fisico. Não é no nível físico. Cosa sta dicendo, O pastore? que disse, pastor? Quella persona che ti provoca, Aquela pessoa que te provoca, quella persona che a volte è usata per farti qualche male, aquela pessoa que às vezes é usada para te fazer mal, Paolo sta dicendo: Paulo diz: tu non devi fare guerra contro quella você persona, não tem que guerrear contra aquela pessoa. ma tu devi fare guerra contro quello che è dietro a Mas quella persona. você tem que guerrear contra quem está atrás daquela pessoa. Tu devi vedere oltre a quella Você persona. tem que ver além daquela pessoa. Vi faccio un esempio. Te dou um exemplo. Un giorno l'apostolo Pietro, Um dia o apóstolo Pedro, dopo che Gesù ha detto che doveva andare a Gerusalemme, depois que Jesus disse para ele ir para Jerusalém, che Gesù doveva andare a que Gerusalemme, Jesus deveria ir para Jerusalém, Pietro si mise a rimproverare Gesù. Pedro prova a reprovar Jesus. E ha detto: Signore, E ele disse: Senhor, ma fai a meno questo discorso. mas, deixe para lá essa conversa. Smettila con questo discorso che deve andare là per morire. Para com essa conversa de que você tem que ir lá para morrer. E Gesù guarda Pietro E Jesus olha para Pedro e dice così: e diz assim: allontanati da me, Satana, afaste de mim, Satanás, perché tu non parli delle cose di Dio. que você não fala das coisas de Deus. Immagino lo impatto che ha avuto Pietro. Imagina o impacto que Pedro recebeu. Pietro cercando di fare la bella figura a Gesù. Pedro tentava fazer uma boa impressão para Jesus. E Gesù lo risponde così: E Jesus responde assim: allontanati da me, Satana. afaste de mim, Satanás. Ma perché che Gesù ha parlato così? Mas por que Jesus disse isso? Perché Pietro ha subito una ingerenza, Porque Pedro sofreu uma ingerência, un tipo di soffio, di influenza. tipo de sopro, de influência. È come se il diavolo soffiasse quelle parole
dentro di lui. É como se o diabo soprasse essas palavras dentro dele. Ma vede che Gesù non se la prende con Pietro. Mas vezes que Jesus não fica bravo com Pedro. Gesù se la prende con il diavolo che parlava alle sue orecchie. Jesus sabia que era o diabo que falava nas suas orelhas. E perciò che Gesù ha sgridato il diavolo che gli parlava Por isso que dietro. Jesus reprovou o diabo que falava com Pedro. Ma per fare Mas questo para fazer isso, bisogna capire la dimensione tem que spirituale. entender a dimensão espiritual. Per sgridare il diavolo Para reprovar o diabo, bisogna capire che lui sta lavorando dietro alle azioni malvagie. tem que entender que ele está trabalhando atrás dessa ação malvada. Mi seguite qua? Quarto principio che io imparo qua. Quarto princípio que eu aprendo, È solo l'introduzione. é só a introdução, irmãos. Guarda tuo fratello da lontano di 1 metro Olha o teu irmão que está longe de 1 metro, e dice porta pazienza. tenha paciência. Sa cosa dice la parola che io imparo? Sabe o que a palavra diz? Paolo sta dicendo che il nostro avversario Paulo está dizendo que o nosso adversário lavora in un modo organizzato. trabalha de uma maneira organizada. A volte noi pensiamo Às vezes pensamos che i demoni que os demônios sono tutti così ammucchiati come formiche. estão assim juntos como formiguinhas. Sono tutti quel casino di demoni. É aquela bagunça de demônios. No, Não, não é assim. Satana lavora in un modo organizzato. Satanás trabalha de modo organizado. Mi seguite, fratelli? Non sta a pensare che quando i demoni si alzano, Não pense que quando os demônios se levantam, loro vengono così tutti ammucchiati eles come vêm todos cavalletti. juntos, como gafanhotos. No, loro lavorano in modo preciso. Não, eles trabalham de maneira precisa. E Paolo dice questo. E Paulo diz isso. Lui dice così: Ele diz assim: la nostra guerra a nossa guerra non è contro esseri umani. não são contra seres humanos. Ma allora la domanda è: Mas então a pergunta qual é? contra chi stiamo combattendo? Contra quem estamos E lutando? allora Paolo dice: Então Paulo diz: noi stiamo combattendo contro i principati. estamos combatendo contra os principados. Cosa sono i O principati? que são principados? Sono demoni, São demônios, angeli caduti anjos caídos che lavorano que trabalham nelle organizzazioni e nei governi. nas organizações e nos governos. Mi seguite? Ci sono delle leggi, Existem algumas leis delle decisioni por decisões che sono prese di nascosto, que foram feitas escondidas, ma c'è una influenza satanica dietro. mas atrás delas tem uma influência satânica. Questi sono i principati. Esses são os principados. Amen, fratelli. Cioè, sono i demoni di una categoria elevata. São os demônios de uma categoria elevada. Per farvi una idea di quello che Pra vocês intendo. terem uma ideia daquilo que eu estou falando. Paolo sta dicendo che noi abbiamo combattimento contro le potestà. Paulo diz que nós temos que combater contra as potestades. Sono gli angeli caduti São os anjos caídos che lavorano que trabalham per disseminare, rendere sparsa la bugia e la eresia, para espalhar a mentira e strategie di inganno. as estratégias de engano. Amen. Tutto quello che riguarda inganno, Tudo aquilo que tem a ver com engano, cioè tutto quello lì sono le cose delle potestà. tudo aquilo são coisas de potestades. Quindi quando tu vedi una persona barare, Então quando você vê de uma pessoa enganar, quando tu vedi una persona fare così, quando você vê uma pessoa fazendo isso, tu non devi dire soltanto quella persona sta sbagliando. você não tem que falar aquela pessoa está errando. Tu devi guardare quell'azione Você tem que olhar aquela ação e pensare e così: pensar assim: c'è una potestà che sta lavorando dietro a quella situazione. tem uma potestade que está trabalhando atrás daquilo. Amen, fratelli. Paolo sta dicendo in terzo che noi dobbiamo combattere i dominatori di questo mondo. Paulo diz que nós temos que combater contra os dominadores deste mundo. Il dominatore di questo mondo non sta parlando del presidente O dominador desse mundo não fala de presidente o degli imperatori, ou de imperador, ma sta parlando di un stile di vita, mas está falando de um estilo de vida, di un sistema de um sistema che si oppone radicalmente al Vangelo di Gesù. que se opõe radicalmente ao Evangelho de Jesus. Tutto ciò che si va contrario a quello che dice la Bibbia Tudo aquilo que é contrário ao que diz a Bíblia sono demoni dominatori di questo mondo di são tenebre. demônios dominadores desse mundo de trevas. Mi seguite, sì o no? Quarto, Paolo dice che c'è una quarta ostia, una quarta schiera di demoni, Paulo diz que tem um quarto tipo de anjo, che sono le forze spirituali della malvagità. que são as forças espirituais da maldade. Cosa sta dicendo? O
que está dizendo Paulo? tutte le forme di violenza, Todas as formas de violência, tutte le forme di provocare le persone, as formas de provocar as pessoas, tutto questo sono forze spirituali di malvagità. tudo isso são forças espirituais de maldade. Tutto quello che tu vedi come malvagità, Tudo aquilo que você vê como maldade, quello lì è azione di una schiera di demoni. aquilo são ações de demônios. Amen, fratelli. Perciò che Paolo ha detto prima, Por isso que Paulo disse antes, quando tu guarda una malvagità, quando você olha uma maldade, o quando vedi una persona che ha fatto qualche malvagità, ou quando vê alguém que fez alguma maldade, tu non devi soltanto dire quello lì merita il carcere. você não tem que dizer aquele ali merece a prisão. Tu devi guardare quella Você tem situazione que olhar a situação e percepire e perceber che c'è una forza spirituale di malvagità lavorando in quella que situazione. tem uma força malvada lavorando, trabalhando naquela situação. Amen, fratelli. Quindi è questo che Paolo sta dicendo in questa carta. É isso que Paulo está dizendo. Lui chiama la Chiesa a capire questa dimensione spirituale. Ele chama a igreja a entender essa dimensão espiritual. Vi dico una cosa stasera. Vou te digo uma coisa. Mentre tanti fra noi Enquanto muitos de nós scherziamo con la nostra fede, brincamos com a nossa fé, scherziamo con il nostro cristianesimo, brincamos com o nosso cristianismo, tu hai un avversario che non scherza mai di essere il tuo avversario. você tem um adversário que não brinca mais de ser adversário. E lui farà tutto per portarti via dalla salvezza. Ele vai te fazer tudo para te tirar da salvação. Lui ha impegnato quel suo esercito per combattere contro la Chiesa. Ele é determinado a levantar um exército para combater contra a igreja. Ma io vi lascio una parola di Dio stasera. Mas eu vou deixar uma palavra de Deus. Gesù disse una cosa importante. Jesus disse uma coisa importante. Io edificherò la mia Chiesa Eu edificarei a minha igreja. e le porte delle tenebre non la potranno As resistere. portas do inferno não a resistirão. Io edificherò la mia Eu Chiesa edificarei a minha e le igreja. porte delle tenebre non la potranno E as resistere. portas do inferno não resistirão. Puoi dire gloria a Dio per questo? Benedetto sia il Signore per sempre. Benedetto sia il Signore per sempre. Bendito seja o Senhor. E Paolo vai avanti E Paulo vai avante. e lui dice così: Ele diz assim: tu devi entrare in questa guerra. você tem que entrar nesta guerra. Anzi, devo dire un'altra cosa. Antes tem que dizer outra coisa. Tu devi renderti conto che ci sei in essa. Você tem que perceber que você está nessa guerra. Amen. Ci sono credenti Existem cristãos che quando si convertono al Signore que quando se convertem ao Senhor, dicono così: dizem assim: ah, pastore, io ho pensato pastor, eu pensava che diventando un cristiano que virando um cristão sarebbe tutto sereno, seria tudo tranquilo, tutto alla grande. tudo mil maravilhas. Ma sembra che dopo Mas parece que depois che mi sono diventato un cristiano, que eu me converti, sembra che tutto il mondo è contro di me. parece que o mundo inteiro é contra mim. Esattamente, Exatamente. è proprio così. É assim. E perché che il mondo è contro di E te? por que o mundo é contra você? Perché tu non appartieni a questo Porque mondo. você não pertence a esse mundo. Tu non appartieni a questo Você não mondo. pertence a esse lugar. Amen. Diventando un cristiano, Virando um cristão, sei diventato un nemico di questo mondo. você virou inimigo do mundo. Se diventando un cristiano, Virando um cristão, hai sfidato le tenebre contro di você te. desafiou as trevas. Ma una cosa io mi Mas ricordo, uma coisa eu vos digo, che Paolo disse così: que Paulo disse assim: più grande è quello che è in noi maior aquele que está em nós di quello che è nel do que mondo. aquele que está no mundo. Più potente è il Signore che è in noi Mais poderoso é o Senhor que está em nós di che quello che è nel mondo. do que aquele que está no mundo. È quello che tu devi É isso credere. que você tem que acreditar. Paolo dice così: Paulo diz assim: per affrontare questo nemico para afrontar esse inimigo, tu hai bisogno di un'armatura completa. você precisa de uma armadura completa. Io ti invito a indossare la tua divisa Eu te stasera. convido para você colocar essa armadura essa noite. Amen, fratelli. E Paolo dice così: Paulo diz assim: lui parla degli elementi di questa armatura. vou falar dos elementos dessa armadura. Io voglio sottolineare questi punti in poche Eu parole. quero frisar esses pontos em algumas palavras. Lui dice così: Diz assim: che dobbiamo mettere la verità per cintura. que devemos colocar o cinto da verdade. Significa avere la nostra vita legata alla verità. Significa ter a nossa vida ligada à verdade. Tu vuoi vincere Satana? Você quer vencer Satanás? Difenda sempre la verità. Defenda sempre a verdade. Amen. Vuoi sconfiggere il tuo nemico? Você quer derrotar seu inimigo? Stia legato alla verità. Se ligue à verdade. Gesù disse così: Jesus disse assim: io sono la via, eu sou a via, la o verità caminho, a verdade e la e a vita. vida. Stia legato alla verità. Esteja ligado à verdade. Gesù disse: conoscerete la verità Jesus disse: conhecereis a verdade e la verità vi renderà e a liberi. verdade vos libertará.
Amen. Se tu conosci la verità, Se você conhece a verdade, se tu hai la cintura della se verità, você tem a cintura da verdade, se tu sei legato alla verità, se você está ligado à verdade, Satana non avrà chance di beccarti. Satanás não tem chance de pegar você. Amen, fratelli. Puoi dire gloria a Dio per questo? Lui dice che tu devi indossare la corazza della giustizia. Ele diz que você tem que colocar a couraça da justiça. La corazza A couraça proteggeva tutto il petto del soldato. protegia todo o peito do soldado. E quando io leggo questo E brano, quando eu leio esse texto, io immagino che Paolo guardava il soldato al suo eu fianco imagino que Paulo olhava o soldado ao seu lado, e guardava così come guardo Raul. olhava assim como eu olho por irmão, Dice guarda, quella corazza, e olhava, olha, essa couraça, per cosa serve? para que serve? Per proteggere il Para petto, proteger o peito, per proteggere il para cuore. proteger o coração. Amen. Allora Paolo dice così: Então Paulo diz assim: mettetevi la corazza della coloque a giustizia. couraça da justiça. Cosa vuol dire indossare la corazza della O que giustizia? quer dizer vestir a couraça da justiça? Significa indossare la consapevolezza Significa colocar a consciência della giustificazione in Cristo da justificação em Cristo davanti alle accuse di Satana. diante das acusações de Satanás. Satana cercherà sempre di accusarti, Satanás sempre vai querer te acusar. cercherà sempre di dire che tu non sei degno, Procurará dizer que você não é digno. cercherà di dire che tu sei un Vai peccatore, tentar dizer que você é pecador. ti farà tanto delle accuse, Fazer tantas acusações. ma se tu hai la corazza della Mas se giustizia, você tem a couraça da justiça, sai come tu ti comporterai? sabe como você vai se comportar? Dirai così come un Você soldato: dirá assim como um soldado: Satana, Satanás, nessuna condanna ha nenhuma condenação per coloro che stanno in Cristo Gesù. aqueles que estão em Cristo Jesus. Tu dirai così: Satana, Você dirá assim: la, Satanás, la parola di Dio dice così: a palavra de Deus diz assim: giustificati per fede, justificado pela fé, abbiamo pace con Dio. temos paz com Deus. Questa è la corazza della giustizia che tu devi avere. Essa é a couraça da justiça. Terza cosa che dice Paolo: Terceira coisa que diz Paulo: tu devi avere le calzature del Vangelo della pace. você tem que ver os sandálias do Evangelho da Paz. Tu ti ricordi che Gesù disse una volta così: Você se lembra que Jesus disse uma vez assim: la porta è a porta é stretta, estreita, quella che conduce alla vita. aquela que conduz à vida. Lui dice: il cammino è Ele diz que o caminho é stretto. estreito. Invece lì non dico neanche che è un cammino, E eu não digo nem que é um caminho, perché la parola giusta lì porque a palavra certa sarebbe un sentiero, seria uma estradinha, uma trilha, una cosa stretta, uma coisa estreita, difficile di camminare, difícil de andar, piena di sassi, cheia de pedras, di spine. de espinhos. E Gesù dice così: Jesus diz assim: badate a entrare cuidem ao entrar per la porta stretta. pela porta estreita. Fai attenzione a camminare Atentos ao caminhar nel sentiero stretto. no caminho estreito. Cosa sta dicendo? O que Paulo está dizendo? Allora Paolo viene e dice così: Então Paulo diz assim: dovete indossare le calzature del Vangelo. você tem que colocar as sandálias do Evangelho. È il Vangelo che ti aiuterà a camminare in questa O strada. Evangelho que vai te ajudar a caminhar nessa estrada. Amen. Un soldato romano doveva indossare le sue stivali. Um soldado romano tinha que colocar suas botas. A quel tempo non era stivale, in poche parole. Naquele tempo não eram botas, Un tipo di sandali, ma era una calzatura. tipo de sandália, mas eram uns. Perché non c'era il pavimento come abbiamo oggi. Porque antigamente não tinha o chão que temos hoje de pavimento. Amen, fratelli. Quindi faceva fatica. Então era difícil. E Paolo prende come esempio e dice: anche voi Paulo pega esse exemplo e diz: state camminando in un sentiero stretto. estão andando num caminho estreito. Allora indossate le calzature del Então Vangelo. coloque as sandálias do Evangelho. È quello che ti mantiene in É piedi. aquilo que te mantém em pé. Amen. Tu puoi dire gloria a Dio per questo. Quarto, Paolo dice così: Paulo diz assim: dovete prendere vocês têm que pegar lo scudo della fede. o escudo da fé. Interessante che lo scudo romano, O interessante é que o escudo romano, cioè uno dei tipi di scudo romano, dos tipos do escudo romano, è che nella sua maggioranza lo scudo romano copriva tutto il corpo. que a maioria dos escudos cobriam todo o corpo. Amen. Non era uno scudo come vediamo nel Não film. era o escudo como a gente vê nos filmes. Era tipo la, come si dice, quelli poliziotti carabinieri di shock, Era di como aqueles combattimento, policiais de choque, che proteggevano tutto il corpo. protegiam todo o corpo. Allora lo scudo era fatto di legno, O escudo era feito de madeira, legno bagnato, lenho mergulhado, banhado. c'era una copertura di peli di animale, Tinha uma cobertura de pele de animal, perché quando c'erano le insidie porque quando tinham as flechas,
e colpiva il e soldato, atingiam os soldados, le insidie venivano sempre infuocati. as flechas vinham sempre com fogo. Quando colpiva lo scudo, Quando atingia o escudo, non prendeva não fuoco pegava fogo, perché era bagnato in acqua. porque era banhado na água. Mi seguite, sì o no? Allora vedi cosa dice Paolo. Então olha o que diz Paulo. Prendete lo scudo della fede, Pega o escudo da fé, su quale potete rifiutare, com o qual vocês podem rejeitar, proteggervi proteger delle insidie infuocate dal maligno. das flechas inflamadas do inimigo. Perché il diavolo metterà delle cose per incendiare la tua vita. Que o diabo vai colocar coisas para incendiar a sua vida. Amen. Cercherà delle situazioni per provocarti. Vai tentar situações para te provocar. Ma in quel momento tu devi avere lo scudo della Mas fede. você tem que ter o escudo da fé. Io continuo con Cristo. E eu continuo com Io mi nascondo in me Cristo. escondo em Cristo. Amen. E tu rifiuti le insidie infuocate. Então rejeita as flechas inflamadas. Mi seguite, fratello? Lo scudo della fede O escudo da fé è quello che ti protegge. é aquilo que te protege. Come fa Satana? Como Satanás faz? Cerca di inserire nuovi pensieri nella tua testa. Tenta colocar novos pensamentos na sua mente. Cerca di provocarti. Ele tenta te provocar. Cerca di suggerire delle cose. Tenta te sugerir coisas. Amen, fratello. Come ha fatto con Gesù? Como ele fez com Jesus. Vi ricordate Gesù nel monte della tentazione? Você se lembra de Jesus no monte da tentação? Cosa ha fatto il diavolo? O que o diabo fez? Arriva da Gesù Chega até Jesus e vede che è il diavolo che arriva lì. e vê que é o diabo que chega ali. E lui dice E così: ele diz assim: hai fame? tá com fome? Sei figlio di Dio. Você é filho de Deus. Che problema c'è? Que problema você tem? Hai tutto il potere. Você tem todo o poder. Trasforma la pietra in pane e sfamati. Transforma essas pedras em pães e coma. E Gesù cosa ha detto? Jesus coisa diz? Guarda cos'è lo scudo della fede. Olha só o que é o escudo da fé. Non soltanto di pane l'uomo vivrà, Não somente de pão viverá o homem, ma vivrà pure della parola di mas de Dio. toda a palavra que procede da boca de Deus. Nuovamente viene il diavolo De novo vem o diabo e dice così. e diz assim: Lo porta a un pinacolo del tempio leva até uma parte alta do templo e dice gettati giù e diz: jogue-se, perché sta scritto. porque está escrito. Aspetta un attimo. Espera um pouco. Hai visto come fa il diavolo? Você viu como o diabo faz? Lui ha detto trasforma la pietra in Ele pane. diz: transforma a pedra em pão. Gesù rispose con la scrittura. Jesus respondeu com a escritura. Sa cosa fa il diavolo? Sabe o que o diabo faz? Ah, vabbè, vuoi usare la scrittura? Ok, você quer usar a escritura? Ce la facciamo. Não, eu também faço. Ci provo con la scrittura. Então eu também faço. Gettati giù Jogue-se daqui, perché sta scritto. porque está escrito. Avete visto l'astuzia? Perché sta scritto. Porque está escrito. Ai tuoi angeli darà delle ordini Aos seus anjos dará ordens che ti protegga. que te protejam. E cosa ha risposto Gesù? E o que Jesus respondeu? Non metterà in tentazione il Signore Dio tuo. Não tentar o teu Deus. Ma il diavolo non fa meno, va avanti. Mas o diabo não para aqui, ele continua. La Bibbia dice che il diavolo ora gli fa vedere tutta la gloria di questo Então mondo. Satanás o fez ver toda a glória do mundo. E ha detto così: E diz assim: hai visto questo? você viu isso? È tutto mio, É tudo meu. mi è stato dato Foi dado para mim. e tutto te lo darò E eu te darei tudo per un attimo di adorazione. por segundo de adoração. E Gesù ha detto così: vattene via. E Jesus disse: arreda de Satanás. Sa cosa vuol dire questo? Sabe o que isso quer dizer? Ehi, fratello, sorella, Irmãos e irmãs, non sta a metterti in dialogo con il diavolo. não fique conversando com o diabo. Lui ti vince nel momento. Ele vai te vencer em argumentos. Arriva un punto che Gesù dice così: Chega um ponto que Jesus diz assim: vattene via, Satana, sai daqui, Satanás. perché sta scritto: Porque está escrito: soltanto al Signore Dio tu darai il tuo culto. somente ao Senhor teu Deus darás culto. E la Bibbia dice che il diavolo si allontanò di E a Cristo. Bíblia diz que o diabo saiu. E è questo che tu devi É fare. isso que você tem que fazer. Questo è lo scudo della fede. Esse é o escudo da fé. Sto per concludere. Paolo dice così che dobbiamo mettere il casco, elmo della salvezza. Paulo diz que nós devemos colocar o capacete da salvação. Amen. Perché? Por quê? Perché un colpo nella testa è fatale. Porque golpe na testa é fatal. È vero o no? Dipende il colpo che tu ricevi sulla testa, può essere letale, Depende do golpe que você fatale. leva na cabeça, pode ser fatal. Io vedo che il diavolo cerca di lavorare e nella nostra testa, Eu vejo que o diabo tenta trabalhar na nossa nei testa, nostri ragionamenti. nas nossas ideias. Cominciamo a parlare fra noi Começamos a dizer com nós mesmos. e cominciamo a fare le nostre E a elucubrazioni, gente começa a fazer isto. cominciamo a fare le nostre idee. Começamos a fazer nossas ideias.
Allora Paolo dice così: Então Paulo diz assim: dovete indossare l'elmo della salvezza, coloquem o capacete da salvação. dovete mettere nella vostra testa Você tem que colocar na sua cabeça i valori del Vangelo di os valores Cristo, do Evangelho de Cristo, le verità della as parola. verdades da palavra. Dovete ragionare, Você tem que raciocinar, dovete usare i vostri processi di ragionamenti, usar os seus processos de raciocínio, tenendo la Bibbia come parametro. tendo a Bíblia como parâmetro. Concludo. Paolo dice che dobbiamo usare la spada dello Spirito. Paulo disse que nós temos que usar a espada do Espírito. Avete tutte queste armature, Vocês têm toda essa armadura è tutto di difesa. e é tudo de defesa. Soltanto la spada dello Spirito Mas a espada do Espírito è l'unica arma di attacco. é a única arma de ataque. Amen. Paolo dice che dobbiamo tenere la spada dello Spirito, Paulo disse que nós temos que ter a espada do Espírito, che è la parola di Dio. que é a palavra de Deus. Hai capito perché tu devi leggere la tua Bibbia? Entendeu por que você tem que ler a Bíblia? Hai capito perché devi conoscere la tua Bibbia? Entendeu por que tem que conhecer sua Bíblia? Perché quella è la tua spada. Porque essa é a sua espada. Interessante che il soldato romano, Interessante que o soldado romano, quando aveva la spada in mano, quando tinha espada na mão, noi pensiamo sempre in una spada tipo ninja, no? Quella lunga, nós pensamos sempre numa espada de ninja longa, ma la spada romana era piccola, mas a espada romana era pequena. perché i combattimenti dei romani Que o combate dos romanos era un combattimento corporale. era um combate corporal, Amen. Non era da lontano, não era de longe, era corporale, era era vicino. corporal, era perto. Allora Paolo dice così: Então Paulo diz assim: la tua Bibbia, a tua Bíblia, la parola di a Dio, palavra de Deus, è la tua arma. é a tua arma. Il Satana è così vicino di te Satanás está perto de você. che soltanto la scrittura riesce a cacciarlo via. Apenas a escritura consegue expulsar. Soltanto uso della scrittura tu puoi dare il colpo fatale nel diavolo. Apenas usando a escritura você pode atingir o diabo È fatalmente. quello che Gesù ha fatto. É isso que Jesus fez. Sta scritto. Sta scritto. Scritto. Sa cosa ha fatto Gesù? Sabe o que Jesus fez? Quando ha detto così, sta scritto, Quando ele diz assim, está ha escrito, usato la sua arma di attacco. ele usou sua arma de ataque. Amen, fratelli. Mettiti in piedi. Coloque-se em pé, irmãos.